স্বজাতিৰ কাৰণে স্বদেশৰ কাৰণে আমি আহিব লাগিব দেশক একগোট কৰিব লাগিব ভাগ ভাগ কৰা উদ্দেশ্য আমাৰ নহয় ভাগ কৰাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ सरकार गुरुत्व ना थे अपने मैं एक एक्जाम्पल दी जे अपने नेशनल जिओग्राफी चैनल चाय अपने एनिमल प्लानेट चाय टीवी अपने चाब जेदिया गरु दुटा गरु दुटा मह जो एके जाए बाघे धरी खाई दिए गति के एनेकुवा अवस्था मानु विभिन्न राजनैतिक क्षेत्र भाग हो गई मजत एकता नोआ कारण सरकारे गुरुत्व दिए ना गति के आपलोगे देखाई पाइसे कमतापुर अटोनमास काउन्सिल घोषणा होइছে आमार समाजत राजनैतिक नेता जिबिलाक आछे देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है दिल खिले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है दिल खिले हुए ये गिला है आपकी निगाहों से फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए पर्वते बगाब पारो मैं पर्वते बगाब पारो मैं लतानु बगाबलै ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধু প্রথম আজি আমার কার্যসূচী আছিল পতাকা উত্তোলন আর তারপিছত শহীদ স্মরণ শহীদ কর্মকাণ্ডের সময় ধোয়া আছিল তারপিছত আমার সাংস্কৃতিক বায়াবরণের শোভাযাত্রা আর তারপিছত আমার বৃক্ষরোপণ হয়েছে আর তারপিছতে হচ্ছে আমার মুকলি সভা আর এতে সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য নিয়েছে আজি যি আমার ইয়াত আজি উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ বিলেশিপৰা জিলাৰ মহকুমাৰ আমাৰ ডিভিজন আৰু আমাৰ KSC EM ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ সদস্য নাট্যকী ছাত্ৰ সন্থাৰ
হয়, ৰবীন্দ্ৰনাথ